استغفر الله. استغفر الله. تقدموا أيها الإخوة بارك الله فيكم. Avancez vers les premiers rangs, comme je vous rappelle toujours par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والثاني والله كما جاء في السنة لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا على ذلك. يعني في الصف الأول فيه البركات وفيه الرحمات وفيه العطاء الرباني. Il y aura des dons de Seigneurie. Le fait que tu restes au premier rang et deuxième, tu as garanti la satisfaction de Dieu et la guérison et le savoir. والمولى تعالى سوف ينير لك قلبك بالعلم وبالفهم كما قال المولى تعالى: ففهمناها سليمان. اللهم فهمنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه في الأولين والآخرين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وشفاني وإياكم وجعل الجنة إن شاء الله مثواي ومثواكم. قولوا آمين آمين. في الدرس الماضي دون كور mercredi dernier تكلمنا عن الالتفات في الصلاة، وقلنا نبيل إيش هو؟ ماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن عند اسم اختلاس. الاختلاس هي السرقة. اختلاس c'est le vol en douceur. La personne qui fait la prière et regarde à gauche à droite, Shaitan il est en train de le voler tout doucement. هذا اسمه ايش؟ الاختلاس. نعم. وقلنا الغصب يأخذ إنسان منك شيء غصبا، هذا يأخذه بالقوة شئت أم أبيت. Tu veux pas. الغصب يعني il prend par force. والاختلاس c'est en douceur. عائشة لما سألت عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاسه من الشيطان. قال يختلس به العبد في صلاته. والحديث الثاني قال المؤلف رحمه الله ورحمكم وغفر له ولكم، قولوا أمين. Cet auteur, que Dieu nous pardonne, il le pardonne, il a dit, fait le deuxième hadith, après on va parler autre chose aujourd'hui,
on fait la conclusion الخلاصة من هذا الدرس. قال أخذ بالأثر الثاني. تكلمنا عن الأثر الثاني. On a parlé de hadith. حديث عائشة وحديث أبو ذر. أبو ذر اللي قال فيه إيش؟ هلك يعني faillite, une perte. Celui qui regarde pendant la prière, il regarde à droite, à gauche, et il voit tout qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'il n'est pas concentré pendant la prière. C'est une perte. هلك. قلنا تكلمنا عن الاختلاس بدايته كيف يبدأ بالاختفاء. هو يبدأ الاختلاس بالاختفاء ونهايته ايش؟ يظهر أن هذا الإنسان أصبح من الخاسرين. Comme si on vous a parlé, une personne il a un bureau, il y a une société, une entreprise, qui a une صندوق المال, il y a un grand argent, grand trésor, et la personne tous les jours, il pique 20 euros, 30 euros. La fin de l'année, quand ils vont faire le bilan, faillite. كذلك المصلي إذا اختلسه الشيطان ولم ينتبه له فهذا يختلس وحسناته تذهب يعني كالمفلس. C'est pas la même chose. La personne qui ne donne pas l'importance à la prière, gauche à droite, il n'est pas concentré, Shaitan est en train de voler ses hasanat. عند أبو ذر رضي الله عنه أن الالتفات في الصلاة قال هلك. كلمة هلك حتى في الفقه في الميراث نقول هلك مات. هلك ça veut dire il est mort. Ça veut dire c'est danger هلك. سماها النبي هلك. Il a surnommé هلك لأن الاختلاس يقالوا الاختلاس يعني ينقص من أجر المصلي والنقص من الأجر هلك. الاختلاس إيش؟ ينقص من الأجر. الاختلاس ça veut dire il y aura moins de récompense. Et النقص في الأجر هلك. Donc quand il y a le moins, c'est danger. ولهذا قالوا ينقص نقص مع نقص مع نقص مع نقص النهاية إيش؟ هلك. أحسنت. Donc vol, à la fin la société خلاص ils n'ont plus de يعني moyens. إذن الالتفات في الصلاة ونخرج من الموضوع نأتي إلى موضوع جديد. Donc là on va sortir de ce thème, on va aller à un autre thème très important aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a compris, chers frères et sœurs, que le musulman, quand il fait sa prière, inna fi salati la shughla. On est occupé pendant la prière. On regarde ni à droite, ni à gauche, ni là-haut, ni on regarde l'endroit où on va poser notre front, l'endroit où on va se prosterner. النظر إلى مكان السجود. هذا هو يعني الفنان المسلم الذي يريد الحسن. Celui qui veut vraiment gagner les bons actions. والدنيا هذه ما هي الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cette dunya là, demain on est là, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Mais on ne va pas y aller au bagage, notre bagage vide. Nous quand on voyage, rempli, alors on le bled en Algérie, au Maroc, Tunisie, en Égypte, au Pakistan, etc. Ou là au Mali, ou là, etc. On ramène les bagages. Mais c'est pas la honte, c'est vrai, bien. Mais quand on va dans l'au-delà, quand on va, يوم لا ينفع مال ولا بنون. Mais demain, ça ne marche pas, les vêtements, l'argent et beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui va marcher demain? إلا من أتى الله إيش بقلب سليم. Sauf celui qui vient, qui va rencontrer son Seigneur avec un cœur sain. والقلب السليم هو الذي فهم معاني الصلاة. هو الذي لما يقف بين يدي الله يعلم أن الله تعالى أمامه فيحترم هذه الحالة ويحترم هذه الوقفة. ولما يصلي وهو متذلل لله ويضع أشرف ما عنده في خلقه هو هذه الجبهة وهذا الأنف يضعه في التراب تذللا وعبادة. والعبادة كلها هي
تذللا لله حبا وتعظيما. C'est-à-dire que l'homme, le corps que tu as, le bon corps qu'Allah t'a donné, le meilleur corps que tu as, c'est ton visage, c'est ton front, et tu poses ton front par terre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu le fais, tu es humilié pour Allah. Alors si tu le fais ça, tu as compris tout et tu ne seras jamais mort. Anta tabqa hayy la tamut. Yukhalliduka al-mawla ta'ala fi jannatihi. Allah il va te mettre éternellement au paradis parce que tu as oublié le maître. Tu as oublié Allah ta'ala. Tu sais, man arafa nafsahu, arafa rabbah. C'est lui qui le sait. C'est qui lui? D'où il vient? Il connaît son Seigneur. طيب انتهينا من هذا الموضوع. إذن الالتفات في الصلاة ايش هو يا جماعة؟ اختلاس وهلكة. Donc le fait de tourner à gauche à droite pendant la prière, c'est danger, on ne doit pas le faire. On doit expliquer à nos familles, on doit expliquer à la famille, c'est très important. بلغوا عني. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني. C'est les paroles du prophète. Il a dit, transmets mon message à vos familles à table quand on mange. قال mon fils. Masha'Allah, jazakumullah. Je vois des papas qui ont ramené leurs enfants. Masha'Allah, ajrakum ala Allah. Buriktum fi abna'ikum. Buriktum insha'Allah. Wa sawfa yakunun insha'Allah lakum dukhran fil mustaqbal. Les enfants, comme ça, ils vont y aller quelque chose et vous êtes très récompensés. As'Allah ta'ala an yubarik lakum wa yubarik fi abna'ikum wa fi ahlikum. Allahumma amin. موضوع اليوم يا أحبابي, c'est très important. On va parler comment on répare la prière. Alors on a parlé de réparation de prière, ترقيع الصلاة. ولكن اليوم رجعنا بطريقة جديدة. On va parler aussi pour العلم يدخل العلم بالتكرار. العلم ما هوش مرة الكرام والعقل هذا ما يحكم, ولكن بالتكرار. Quand on va répéter, la personne il va tenir, il va enregistrer. قال المؤلف رحمه الله ورحمكم وغفر له ولكم. قولوا أمين. Cet auteur, qu'Allah il nous pardonne, il le pardonne. Il a dit, قال اسمع, يقول باب سجود السهو. باب سجود السهو. Il va parler un chapitre de prosternation contient des erreurs dans notre prière, comment on répare notre prière. C'est très important. Et c'est pour ça que je vous demande d'écouter avec les oreilles et avec le cœur aussi. C'est important. Parce que quand vous allez, Inch'Allah, rentrer ce ilm, ce savoir, vous serez des ulama. Après vous dites aux autres, وهذه الأجر. هذا هو الجهاد الأكبر. C'est ça le vrai jihad en vérité. On va transmettre l'ilm à nos familles, à nos amis, à nos voisins, etc. أسمع. قال باب سجود السهو. السهو قيل السهو, quand on dit sahou, c'est quelqu'un qui il est inattentif et il n'est pas conscient, il fait des erreurs mais involontairement pendant la prière. قالوا قيل السهو الغفلة عن الشيء, وفرقوا العلماء بين السهو وبين النسيان. Les savants ils ont fait la différence entre السهو et l'oubli. قالوا اسمع, قالوا العلماء بأن الساهي إذا ذكرته يتذكر, والناسي إذا ذكرته لا يتذكر. صح ولا مش صح؟ صح. Celui qui l'oublie quelque chose, même tu le rappelles, il se rappelle. Non, je ne me rappelle pas. Mais celui qui est sahi, ghafla, il est inattentif. Il n'a pas. Quand tu le rappelles, il va dire oui. Par exemple, lui de faire 4 rak'at, tu as fait 3. Après, toi, tu vas te rappeler que tu n'as pas fait 4, tu as fait 3. Là, أنت سهوت ولكن رجعت. Tu es revenu, tu as compris que tu as fait 3 au lieu de 4. Donc, ce moment-là, العلماء ماذا قالوا؟ قالوا قوله باب سجود السهو, أي في هذا الموضع
سأذكر لكم أيها الأحباب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام السهو. On va parler des preuves du prophète, comment il a fait quand il s'agit des erreurs comme ça pendant la prière. نعم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال اسمع الحديث écoutez الحديث حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم من صلى أي أن من صلى في صلاته مثلا هنا قالوا العلماء يعني في الحديث أنه من صلى 4 3 وظن أنه صلى من صلى 2 وظن أنه صلى 3 celui qui fait 2 et il croit qu'il a fait 3 celui qui l'a fait par exemple 4 il croit qu'il a fait 2 3 je crois qu'il a fait 4 etc. on va parler de ça إن شاء الله. هنا قال العلماء في هذا الحديث أي في هذا الموضع قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من سهى في صلاته des règles celui qui se trompe pendant sa prière. وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام parmi la sunna du prophète comment il fait عليه الصلاة والسلام أن من صلى في صلاة من يعني صلى صلاته وهنا قسمها يعني فسروها العلماء وقسموها بالزيادة والنقصان والشك. زيادة والنقصان والشك plus ou moins et les doutes. نعم قالوا مثلا فسهى بزيادة أو نقصان أو شك donc il sait pas il a mis du plus ou il a mis du moins ou il y avait les doutes. كل هذا في صلاته pendant sa prière la personne il a eu du doute comme quoi il a eu le plus ou il a eu le moins ou il a des doutes. نعم qu'est-ce qu'il doit faire là هنا أن يجبر أو يجبر من هذا النقص أو ما نقص من صلاته أن يجبر ما نقص من صلاته ويسجد سجدتين للسهو من أجل هذا النقص. Donc qui va réparer qu'est-ce qui manque après fait de prosternation à la fin. Mais tout ça on va vous expliquer avec une méthode trop facile, ne vous inquiétez pas. إذا كان واجبا هذا يجبر بالسجود السهو أو قالوا إذا كان واجبا أما إذا كان ركنا الركن لا يجبر بالسهو. الركن يعني t'oublier ركعة. Par exemple, regarde, par exemple, tu as fait ta prière de Isha, normal. Dernière raka'a, tu du sujoud, tu as fait un seul sujda. Pas deux, un seul. Après, sallamt. Ce moment-là, tu fais quoi? Tu refais raka'a complète. Tu vas refaire raka'a complète, après tu fais 2 sujoud après. Tout simplement. Je vous parle comme ça pour en comprendre très rapidement. Tu l'as fait. Al-Isha, 4 raka'at. De sujoud, il y en a 2. Toi, tu as fait 1. Après, tu as dit salam. Tu as fait salam. Après, tu t'es rappelé, il te manque un sajda. Sajda. Sunna, am rukn, am wajib. Rukn, c'est un pilier, sajda. Donc, sajda, si la personne, s'il l'a fait comme ça, s'il ne ramène pas la raka'a complète, il fait que de sujoud de sahu, sa prière, elle n'est pas valable. Parce qu'il manquait un pilier. Vous comprenez? C'est très simple. Tu as fait 4 rak'at, normal. Au lieu de faire 2 sujdas, tu as fait un seul sujda. Sallamt, après tu t'es rappelé. Il y en a qui disent alors je vais faire 2 sujoud de sahu et je répare. Magie, tu peux faire comme ça? Non, tu ne peux pas faire comme ça. Parce que là, yujbar al-rukn illa bi-rukn. Tu ne peux pas rattraper, réparer un pilier avec 2 prosternations. Sunna, oui. Le wajib, oui. Mais le pilier, le fard, le rukn, la budda an ta'ti bihi. Le rukn, tu dois le ramener si tu l'as oublié. C'est clair, c'est clair comme ça. فهم هذا يقولوا ايه صاحبي ما تبوزيش يقولوا ما faites comme ça
Voilà. Parce que c'est clair, il joue فيها, c'est clair. Je dis, oh, robot هذا ما يبوجيش. ما شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قال إذا كان واجبا. نعم. قال أو كان زيادة، قال بهاتين، يأتي بهاتين السجدتين. قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لما صليت العشاء ونسيت سجدة، والسجدة فرض، بعدين لما سلمت تذكرت بأنك نسيت سجدة. Tu as fait العشاء normal, correctement, et tu as oublié un سجدة. Après tu as fait salam. Ce moment-là, tu fais quoi? تأتي بركعة كاملة. Tu ramènes un raka'a entière, ثم تصلي, ثم تسجد سجود السهو بعد السلام. Après tu mets 2 prosternations après le salam. مفهوم هذا؟ Après le salam tu ramènes 2 prosternations. طيب. وفي حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبو هريرة وأنس الله يرضى عليهم إن شاء الله رضي الله عنهم، les hadiths des compagnons que je viens de citer، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث، il a dit le prophète، قال إذا صلى أحدكم، quand un parmi vous fait salat، فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين، il ne sait pas si une ou deux، قال فليبني على واحدة. هذا الرسول يقول لنا صلى الله عليه وسلم، il a dit si tu le fais salat, tu ne sais pas si 2, 1, il a dit toi enlève 1. Tu le laisses et tu dis c'est 1. ابني على واحدة على اليقين. Tu dis toujours 1, pas 2. C'est clair. إذا صلى أحدكم قال فلم يدري واحدة صلى أو اثنين فليبني على واحدة. فإن لم أسمع قال فإن لم يتيقن، si il n'a pas la certitude، يعني اثنين صلى أم ثلاثا، قال فليبني على اثنتين. S'il n'a pas la certitude, quand quoi 3 ou 2, il dit 3, il faut toujours enlever 1. قل لا 2 صليت 2. فإن لم يدري 3 صلى أو 4، ايش يدير هنا؟ فليبني على 3. S'il ne sait pas c'est 4 ou 3، il faut dire c'est 3. نعم. قال ثم ليسجد سجدتين، في هذه الحالة سجدتين قبل السلام. C'est pas la même chose que la première. Là il fait 2 prosternations avant le salam, pas après. Il a fait un half nox, parce qu'il avait moins. Donc pas comme la première. Là لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، وفعلها مع الصحابة، سجد سجدتين قبل السلام ولم يسجد بعد السلام في هذه الحالة. أما حديث ذو اليدين، il y a un autre hadith qu'il a fait العصر، lui de faire 4, il a fait 2. Il a fait 2, après il a fait السلام سلم، فذهب إلى السارية، le pilier de la mosquée، وشبك بين أصبعيه كأنه غضبان. الحديث الراوي الحديث ils ont dit comme s'il était en colère. فالصحابة بينهم الشيخان أبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر ما قالوا شيء، استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ils avaient la pudeur. فذو اليدين هذا، il y avait un homme qui s'appelait ذو اليدين، قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم سهوت أم نسيت؟ قال له واش الصلاة نقصتها ولا ممكن مدنوم؟ الخفات قالوا لا هذه ولا تلك. قال هذه نو، قالوا نعم، قالوا بل سهوت يا رسول الله، لقد صليت 2. قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit ذو اليدين؟ أبو بكر قال نعم يا رسول الله، عمر قال نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإزال 2، إلى غاجد 2 ركعات، ثم سجد بعد السلام. لا هذه بعد السلام، هذه مش كما هذه صلى 2 وسلم، بعدين زاد 2، بعدين جاب سجود السهو بعد السلام. أما إذا شكيت، إذا صلى أحدكم ولم يدري هل صلى 2 أم 3، قال فليبني على الأقل.
وإذا صلى 4 ولم يدري هل صلى 4 أم 3 فليبني على الأقل. ثم إيش يدير؟ يسجد قبل السلام في هذا. Là, il va prosterner avant de prosternation, avant le salam. Pas la même chose le hadith que je vous ai raconté de l'Iyaddayn. C'est clair ça? مفهوم؟ صح. طيب. قال اسمع. قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. اسمع شوف la suite du hadith. Après il a dit et puis il fait 2 prosternations avant qu'il fait le salam. قال فإن كان ما صلاه 4. شوف écoute ça le prophète. Il a dit si la personne vraiment il a fait 4, il s'est pas trompé 4. قال فالسجدتان ترغيما للشيطان. Les 2 prosternations que tu as fait, tu l'as donné des gifles au diable. راك خلخلته بزوج كفوف، عطيته بكف. يستاهل نعطوه بكف سبحان الله، هو دار يعطي فينا بكفوف. كم ضربنا بالكفوف هو؟ Combien de fois qu'il nous a arnaqué, on n'a pas fait الصبح. Donc il a mérité qu'on donne des gifles, non? هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان، يعني أنت يا ضربته يعني أذلته دللته tu l'as humilié. قال وإن كان ما صلاه يعني 5 يعني si tu l'as fait 5 قال فالسجدتان تشفعانها. الله أكبر. فالسجدتان تشفعانها. Donc les 2 prosternations elle va réparer ça. تشفعان فيها يعني خلاص راك سقمتها. Elle a réparé l'erreur que tu as fait. طيب فدل هذا أن سجود السهو on a compris après à travers des hadiths que les 2 prosternations de sahou يشفع الزيادة أليس كذلك؟ يعني répare le plus. نعم إذا وجدت هذه الزيادة. S'il y a le plus, il t'a fait 2 prosternations, les 2 prosternations ils vont réparer le plus que tu as fait. نعم يعني دل من هذا أن سجود السهو يشفع الزيادة إذا وجدت. s'il y a le plus. وكذلك أيضا يرغم الشيطان إذا كانت الصلاة كاملة. Et aussi tu gifles le diable si la prière elle est normale. Si toi ta prière normale, ta prière elle est normale, ça veut dire tu as donné des gifles au shaitan. Si toi le héros, tu sortais de gagnant de ta prière, en même temps tu as bombardé shaitan. طيب قالوا نعم إذا كانت الصلاة كاملة في حالة الشك. Donc on va parler au moment des doutes. في حالة الشك إذا بنى المصلي على يعني يقينه dans son cerveau il a la certitude على يقينه قال يعني toi tu l'as fait 3 après tu dis 2 ou 3 donc toi tu enlèves une, tu as construit dans ta tête 2 dans ta tête tu as dit c'est 2 pas 3. هنا انت بنيت على اليقين tu l'as mis dans ta tête c'est 2. قال العلماء وشرع الله سجود السهو اصلا هو يعني تخفيفا للأمة. En vérité, c'est un soulagement pour nous. نعم. Vous imaginez s'il n'y avait pas سجود السهو؟ لو لم يكن سجود السهو موجود يعني كلما أخطأ الإنسان يعيد الصلاة. فهذه تلحقه مشقة. Ça va c'est trop, non? Chaque fois tu te trompes, tu recommences, tu te trompes. الناس راهي ما تصليش كامل يقول لك يا ودي نصلي غير الصلوات الصبح والعصر. هذا واش نقدر نصلي؟ لا أستطيع أن أصلي 5 أوقات. Il y a des gens qui font pas, ils disent je peux pas, c'est pour moi 5, je peux que 2. Le subh et l'asr, c'est tout. Il y en a, ça existe, ça existe qui font que 2, il faut pas 5. Non, non, les musulmans, je parle des musulmans. وهذا فيه فتاوي من الفقهاء. واحد لما يكون ضعيف quand il يكون faible أعطيه تقول له يا سيدي أبدأ بالصبح
والعصر. بعدين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصبح العصر. Après il va faire tu le suis, faut le suivre ماشي تخليه. ولكن تخيلوا إذا لم تكن هذا، إذا لم يكن سجود السهو، s'il n'y avait pas سجود de prosternation, ça va être difficile pour nous. كلما يخطئ الإنسان يعيد الصلاة، هذا صعب. Chaque fois tu fais l'erreur, chaque fois tu recommences, c'est trop. نعم. طيب هذا تخفيف لأن الإنسان بشر. L'homme, comme on dit, on est des humains. وهذا البشر يعني يعتريه ما يعتريه البشر. الله يقول ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله il veut le faciliter car l'homme il est créé faible ضعيف هذا الإنسان. طيب إذن هذه رحمة. والغفلة قالوا والإنسان دوما تجده في غفلة. L'homme il est tout la plupart il n'est pas يعني vigilant. Il est inattentif. Tu le trouves qu'il pense ailleurs, il est ailleurs, il est tout le temps à l'heure, donc il trompe. قالوا فلو كان المسلم مطالبا بيقين وكلفه المولى أن يعيد الصلاة إذا سهى فيها قال لا لحقته المشقة ولا شق عليه ذلك. أليس كذلك؟ C'est l'homme, c'est Allah nous dit chaque prière on répète, on va être gêné, on n'arrive pas. ولكن الله تعالى خفف ويسر على عباده وذلك بشرعيته أو بشرعية سجود السهو والحمد لله على هذه النعمة. Donc le prophète il nous a fait ça de faire سجود السهو, c'est une grande نعمة. والمسلم إذا صلى فإنه لا يخلو من حالتين. Donc les ulama ils ont dit le musulman quand il fait la prière sûrement il y a il va tomber de deux situations. لا يخلو من حالتين. اسمع قالوا إما أن يصلي صلاته على الوجه الصحيح الوجه الكامل, soit il le fait correctement sa prière, هذا معروف, نعم, الوجه الصحيح دون نقص أو زيادة, il ni plus ni moins, نعم. وإما أن يصلي على خلاف ذلك, soit il fait des erreurs, n'est-ce pas؟ هذا هو الإنسان. قال فمن صلى على الوجه المعتبر الصحيح فلا إشكال في ذلك. Donc celui qui fait la prière correctement, il n'a pas besoin de prosternation pour réparer la prière, n'est-ce pas؟ واحد صلى صلاته صحيحة هذا ما يسجد لسجود السهو, ما في إشكال. طيب قالوا أيضا وإن صلى خلاف ذلك فإنه إما أن يزيد في صلاته. Donc celui qui se trompe, soit il fait le plus, وإما أن ينقص منها وإما أن يكون في شك. Donc celui, deuxième catégorie, حالة الثانية, deuxième situation, celui qui se trompe, soit il fait le plus, soit le moins, soit il est dans les doutes. C'est vrai ou pas? طيب قالوا العلماء في هذه الحالة فإن زاد في صلاته إما أن يزيد قولا أو فعلا. Donc on va rentrer dans les détails bien. Donc celui qui rajoute dans la prière soit une parole, soit haraka, soit fi'lan, soit il fait un geste. Lui de faire rak'a, il fait deux. في ركعة واحدة. احنا كم ركعة نركع في ركعة واحدة؟ ركعة واحدة. Donc s'il trompe, il fait deux. هذا قول أو فعل؟ فعل. Ça c'est un acte. والقول يخطئ عوض أن يقول مثلا سمع الله لمن حمده, il dit الله أكبر, عوض أن يجيب التسميع يسبح. هذا قول ولا فعل؟ قول, c'est parole. هذا أخطأ. قال العلماء في هذه الحالة إما أن يزيد قولا أو فعلا, ومن كلتا الحالتين إما أن يزيد ما هو من جنس الصلاة. Donc dans tous les soit parole ou geste, mais il faut que tu fais le plus من جنس الصلاة, les choses de la prière, pas en dehors de la prière. Je vais vous expliquer. Parce que quelqu'un, par exemple, il fait la prière dans le sujoud,
son portefeuille, il tombe. Il tombe. Lui, il va ramasser son portefeuille, il le remet dans sa poche. هل هذا يسجد للسهو؟ Non, bravo. Donc il ne va pas faire prosternation. Parce que elle n'a rien à voir avec la prière. هذه ليست من جنس الصلاة. هذه ليست من ليس باختلاس. هذا يعني حركة يجوز لك أن تفعل. Si cette حركة ce geste là توفيق, tu peux le mettre dans ta poche, tu peux éteindre le téléphone, حركة خفيفة. Mais ce geste que tu le fais rapidement, rien à voir avec la prière. Il n'est pas dans la prière. إنسان مثلا, il fait par exemple un geste. Un enfant, par exemple, il va toucher quelque chose, toi tu fais la prière, toi tu fais. هل تسجد للسهو؟ Non. لأن هذه الحركة ما عندها علاقة ب. ومن حقك أن تفعل ذلك لأنك أنقذته. Tu as le droit de faire ça pour le sauver. ولكن هنا العلماء قالوا هذه الزيادة القولية أم الفعلية لابد أن تكون إيش؟ من جنس الصلاة. Il faut que ça vienne de la prière. أو يزيد ما هو خارج عن جنس الصلاة. وإذا قال العلماء انتقص من الصلاة فإنما العمدة والمفعول عليه والهدف من هذا هو أن يكون النقص من جنس الصلاة. نعم، أن يعني ينتقص قولا من أقوالها أو من أفعالها. ومن هذه الحالة donc si toi tu l'oublies ركعة, tu lui dis faire ركعة, tu as fait deux. تصلي العشاء, tu vas faire l'Isha, tu as dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu as récité le Fatiha, tu as récité Qul Huwallahu Ahad, après tu as fait Allahu Akbar Ruku', Subhana Rabbil Azim 3 fois ou 5 fois, Sami Allah al-Hamida. Au lieu de faire sujoud, toi tu as oublié, tu refais encore le Ruku'. Ça arrive. Donc là, هذه زيادة من أفعالها من جنسها أم لا؟ هذه زيادة من جنسها. Rien à voir avec le geste que tu as fait ou tu as perdu le portefeuille. Donc c'est ça que tu dois réparer. هذا هو الذي يرقع ويجبر بالسهو إذا يعني زاد فيها أو يعني نقص منها. نعم. يعني أعني الزيادة والنقص هناك أحكام شرعية في ذلك. Donc quand tu fais plus ou moins dans la prière, dans les gestes de paroles de prière, donc il y a des règles. نعم. يجبر بها هذا النقص. Donc tu peux réparer ce moins avec ça. وتجبر بها هذه ايش؟ الزيادة. يجبر بها هذا النقص وتجبر بها هذه الزيادة. Donc tu peux réparer le plus, le moins et le plus. قال هذه الزيادة. بهذه الزيادة لكن محل الكلام كله إذا كان النقص أو كانت الزيادة من جنس الصلاة. أما لو أنه زاد شيء ليس من جنس الصلاة، مثال ذلك لو رفع يده اليمنى سهوا في الصلاة. Par exemple, tu as fait comme ça pendant la prière, tu fais la prière, après tu as fait comme ça, 2 fois. C'est pas parce que tu as eu mal, tu as fait comme ça, après, ce moment-là, tu ne fais pas, tu répares rien du tout. هذه ليست من جنس الصلاة. Donc tu peux. هل ما زال في المدينة؟ 30. ماشي. طيب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولم يرفع معها اليمين فإن الرفع لأحد اليدين ليس من جنس الصلاة ولو أنه تناول شيئا أو دفع شيئا أو سقط من جيبه شيء وأخذه ورده إلى جيبه فهذا ما شيء عليه ولا إيش يسجد للسهو. Donc si tu ramasses quelque chose, si tu par exemple ton fils et fait la prière, après tu fais un geste comme quoi, assieds-toi, calme-toi, tout ça, ça ne répare pas la prière, tu ne fais pas de prosternation. طيب قالوا ليس هذا من جنس الصلاة. نعم. لهذا قالوا العلماء bon, on a parlé de ça. Qu'est-ce que quand la personne il perd quelque chose, son portefeuille, il le met dans sa poche, il n'y a pas de problème. هذه حركة زائدة ولكن ليست من جنس الصلاة. Tu as bougé, mais rien à voir avec.
وهكذا إذا تلفظ بلفظ ليس من أذكار الصلاة. Maintenant تلفظ بلفظ maintenant parole قال كلمة كلام وهذا الكلام ليس من جنس الصلاة. ما في سبحان ربي العظيم ولا في سمع الله لمن حمده ولا في ربنا ولك الحمد ولا في حمدا كثيرا طيبا يعني ما une parole qui n'a rien à voir avec la prière. ليست من جنس الصلاة. نعم ليس من كلام الصلاة. فإنه حينئذ يكون قالوا العلماء قد زاد قولا ليس من جنس الصلاة وبالتالي فلا يسجد للسهو. Donc il ne fait pas de prosternation. نعم. ففي كلتا الحالتين إذا زاد قولا أو فعلا ليس من جنس الصلاة قالوا فهذا لا يشرع له سجود السهو. Donc les deux côtés, tu dis pas des paroles, les paroles rien à voir avec la prière, les gestes, donc tu ne fais pas de prosternation. فهذا لا يشرع له سجود السهو. إنما محل سجود السهو. Écoutez maintenant comment on va réparer أن ينتقص من الصلاة أو يزيد فيها ما هو من جنسها. Donc ما هو من جنسها. Qu'est-ce qu'il y a dans la prière. نعم. وعلى هذا إذا انتقص أو زاد شيئا من جنس الصلاة فإنما اسمعه قالوا فإنما أن يكون من الأقوال فإما أن يكون من الأقوال وإما أن يكون من الأفعال. وفي تلك الحالتين إما أن ينتقص واجبا من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها أو سنة من سننها. مفهوم هذا؟ Donc النقص أو الزيادة le plus ou le moins si tu fais moins de wajib, de salat, ou sunnah, ou rukn, pilier. Ce moment-là, tu dois réparer et tu dois faire sujoud as-sahw. Et on va donner des exemples très importants. وفي هذا الحالة أو في هذه الحالة أيها الإخوة تختلف أو يختلف الحكم باختلاف هذه الأنواع الثلاثة. Les règles ils sont différentes. Ils n'ont pas la même chose. قالوا فإذا انتقص ركنا مثلا تشوبليان بيليي فإنه لابد وأن يأتي به كما قلنا آنفا. تشوبليان بيليي tu dois ramener ce pilier, tu dois le faire. نعم فلا بد أن يأتي به وليس له سجود سهو ليجبره. فلو أنه صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب اسمع si tu as fait la prière et tu as oublié réciter le Fatiha فهذا ركن قولي أم لا؟ فاتحة ركن c'est un pilier قولي. قالوا إذا صلى ولم يأتي بالفاتحة il a fait la prière الله أكبر il a récité directement سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخر الآيات il a oublié le Fatiha. قال فلو تذكر اسمع écoutez très important ça قال لك فلو تذكر اسمع فلو تذكر أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى وهو في التشهد الأخير. Celui qui l'oublie, il veut se rappeler qu'il n'a pas récité le Fatiha au premier raka'a et lui il est en train de faire le tashahhud le dernier اسمع في التشهد الأخير قام وجاء بركعة كاملة يجبر بهذا الركن ولا يجزئه أن يسجد سجدتين السهو. نعم جبرا لهذا النقص. لو هذا الإنسان si la personne il oublie le Fatiha au premier raka'a après il continue la prière jusqu'à la fin et il fait tashahhud après il se rappelle qu'il n'a pas fait le Fatiha et qu'est-ce qu'il fait? Supposons il continue après des salam et fait 2 prosternations. Machi, est-ce que sa prière est valable? Il a réparé? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Allahu Akbar. Il va ramener le raka'a. Qu'il n'a pas fait le Fatiha. Complète. Raka'a kamila. Complète. Bel-Fatiha ou le-Ruku' ou le-Raf' min le-Ruku' ou le-Sujud. يتحي وسلم. Après, quand il a il dit sujud al-sahou, yasjud ba'da al-salam. Ce moment-là, il va faire sujdatain après le salam. Hein? Donc, on va faire juste un... Vous avez compris qu'on voulait qu'on fait un... قمنا بالله يفتح عليك نريحوا شوية توفيق
Bon, Nabil, il va faire la prière devant vous on dit subh, parce qu'on dit معاك subh. Nabil كبر تصلي الصبح وما تقراش الفاتحة. اقرا غير قل هو الله احد. اركع لله. سمع الله بحمده. ربنا ولك الحمد. اسجد. Là, Nabil, il a oublié quoi? Pilier ou pas? ركن أم لا؟ ركن. زيد Nabil. زيد. voilà. وهذه سي فالاب toutes les prières. يعني هذه في كل الصلوات. أنود نبيل. voilà. deuxième ركعة. bon. أو قرأ الفاتحة وسورة. أحمد نبيل ركع. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. écoutez السجود une fois. زيدوا لي نبيل 2 fois. زيدوا لي. لا نبيل في التشهد الأخير. في التشهد. Ce moment-là, Nabil se rappelle qu'il n'a pas récité le Fatiha. Nabil note. Là, Allahu Akbar. Il ramène raka'a complète. Fatiha ou Surah. Voilà. Voilà. خلاص قلت Fatiha. ركعة. Attends, on finit. سمع الله حمده. Sujoud, Ahmad, parce qu'il y a c'est pas complet. On va le finir, comme ça ils vont comprendre. Voilà. Zid. Tahi. Salam. Zid. Remise du Juzat. Voilà, c'est ça la réparation. C'est clair ça? Zid. Voilà. Tahi ou Salam. Voilà, Salam. Tahi, Salam. Voilà. Est-ce que c'est clair ça? C'est ma forme là. Tu l'as oublié, il s'est rappelé, Nabil, qu'il n'a pas fait le Fatiha. Et lui, il est même l'Isha, même le Maghrib, même le Dhuhr, même l'Asr, valable dans toutes les prières. طيب. اسمع. ريح Nabil, reste. Parce que là, il y a des techniques à faire. طيب. قام وجاء بركعة كاملة يجبر بهذا الركن ولا يجزئه أن يسجد قال العلماء ولا يجزئه أن يسجد سجدتي السهو إذا لم يأتي بالركن. C'est très important. Donc c'est pas valable si il fait que 2 prosternations, il a oublié lui الفاتحة. الفاتحة c'est un pilier. هذا c'est clair هذا مفهوم. طيب. قالوا كذلك أيضا بالنسبة للركوع والسجود. C'est la même chose pour le ركوع والسجود. التي هي الأركان الفعلية. السجود والركوع أركان إيش؟ فعلية. الركوع والسجود سي دي بيلي كوا كون أبليك. ليست قولية. ce n'est pas des paroles. يا أخي هكذا فعلية. أنت تركع فعلت لم تفعل. أنت ركعت فعلت شيء. قالوا أيضا في هذه الحالة فلو صلى وتذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى أو نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فليلزمه أن يأتي بركعة كاملة يجبر بها هذا النقص ولا تجزئه السجدتان جبرانا لهذا النقص. La même chose, c'est la personne, il oublie sajda. Comme on a parlé tout à l'heure, il oublie sajda. Ou il oublie raka'a. Donc il doit ramener raka'a qu'il a oublié. نعم. نعم. فالركن القولي والركن الفعلي لا يجبره أو لا تجبره سجدتي السهو وإنما يلزم بفعله. الركن القولي والفعلي لا يجبر بالسجدتين بل يجبر إيش؟ بالفعل أن تأتي به. نعم تأتي به. طيب مثال آخر. نود نبيل écoutez très important un autre exemple. Nabil il va faire الظهر أو العشاء. Bon on fait 2 ركعات comme ça on est court. Mais ça c'est valable pour les 4. Nabil صلي مثلا الصبح. الله أكبر. Nabil il a récité الفاتحة. Refais comme on a fait bien. Regardez bien comment il fait ça Malik. Il faut regarder Nabil barakallahu fikum. Regardez le frère. Allah yajazikum. Refais Allahu Akbar. Refais les mains. Ça, on a bien étudié, il faut le faire comme ça. C'est comme ça qu'il fait le prophète, c'est important. Il ne faut pas laisser Shaitan qui. Il n'y a pas de. Le prophète il a dit 2 personnes qui ne s'apprennent pas, l'orgueilleux et celui qui est timide.
هذاك اللي متكبر يدي moi il veut montrer, moi je regarde pas, je connais tout. Non. Même moi je regarde, moi je suis en train d'apprendre parce qu'il a bien fait Nabil. Des fois il a fait mieux que moi, c'est pour ça que je l'ai refait. Il a bien fait. Donc moi je regarde, on apprend. Tu m'apprends, je t'apprends, personne qui est nul ici. احنا نتعلموا صح مع بعضنا. Donc Nabil fait ركعة ارفع يديك الله أكبر. Donc الصبح il a récité le Fatiha, il a récité Surah, اركع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اسجد. Regardez, fais un peu rapide, comme ça pour voilà. Allez, c'est pas grave, fais rapide pour non. Ça, il est en train de faire subh comme toi, ça c'est toi. Hein. Donc, Surah, voilà, سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Voilà, regarde. Ça, il est quelle ركعة là? ركعة ثانية, deuxième. أربعة نبيل, زيد. Non de Nabil, non direct, non. Là, il s'est trompé. Récite le Fatiha, par exemple. Ce moment-là, il s'est rappelé. Quand tu te rappelles, il faut que tu t'assoies sur place. Tu ne perds pas de temps. Pourquoi? Parce que Hadi Ziyada Batila. Le plus là, il n'a rien à voir avec. Le plus, le prophète nous a dit faites le subh 2, pas 3. Donc toi, tu t'es rappelé. Tu t'assois vite. Assieds-toi. Non, wahdo, il est fait. Hein? Non, on va parler sur les mains. Si tu quittes les mains, ça c'est un autre. Par exemple, si tu tashahhud le deuxième raka'a pour quatrième raka'a. Non, laisse-moi, je vais finir ça parce qu'on parce que là, on est en train de mélanger. Après, je reviens sur ça. Là, qu'est-ce que il a fait Nabil? Parce que si je vous donne autre chose, vous ne comprenez rien. On ne va pas finir avec ça. Ça, tu as fait 5 au lieu de 4, 3 au lieu de 2. Hein? Et 4 au lieu de 3. Ce moment-là, quand tu te rappelles, tu t'assois plus rapidement. Parce que le plus, il n'a rien à voir avec salat. Ça c'est du vent. Donc tu t'assois. Ce moment-là, quand tu t'assois, tu fais ta shahud, sallam, ramène 2 répare 2. Tu le répares avec 2. Comprenez ça? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il va finir. Après, je vais voir qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, tahi sallam. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, le mu'adhin? C'est une autre chose. Mais on a déjà fait ça. Par exemple, toi, tu fais 4. Ou tu fais 3. Là, Nabil, il a fait 2. Lève-toi, Nabil. Rapidement, pour ça, on gagne de temps. Il fait 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arka Nabil. Arka rapidement. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. C'est الظهر رباعية. الظهر والعشاء. Voilà, زيد. Nod Nabil. Voilà. Là c'est deuxième rak'a. Oui, vite. Voilà. Là, normalement, logiquement, il va faire tashahhud al-awwal. Le premier tashahhud. Vous êtes d'accord? Nabil. Voilà. Bon, Nabil, il va faire quoi? Vite, Zaid Nabil. Voilà. Nabil, essaie lève-toi. Mais tu quittes pas avec la main. Lève-toi un petit peu. Mets ta main. Tu quittes pas avec ta main. Non, la terre. Mets-toi. Dis à Nabil, pour. Attends. Voilà, regarde. Voilà. Je fais comme ça. Normalement, je vais tashahhud le premier. Mais moi, je fais comme ça. Et là, il n'est pas quitté. Vous voyez? Je n'ai pas quitté la terre. Là, tu reviens. Comme il y en a qui ne mettent pas les mains. Le genou. Voilà. Il y en a qui ne mettent pas les mains. Voilà, comme ça. Je vais faire le deuxième. Ça, c'est les mains. Voilà. Là, tu n'as pas quitté. Bon, comme il a dit à Adama, tu n'as pas mis les mains. Tu as fait comme ça. Tu n'as pas quitté. Les pieds, regarde, les genoux sont collés. Les genoux sont là. Donc, la même chose. Tu n'as pas collé les mains. Regarde. Là. Voilà. Et là. Sont là. Ce moment-là, tu reviens, il n'y a pas de répare, tu répares rien du tout. Voilà. Par contre, si tu es debout, là, tu as raté, quoi? Wajib ou la machi wajib? Fard ou la wajib, hada wajib. Donc, ça se répare comment ce wajib? Avec 2 prosternations avant salam. Tu finis ta prière, kammel, après, tu fais tashahhud, avant salam, tu fais 2 prosternations. Nous avons parlé déjà ça. طيب
هذا كما ذكرت لكم الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. Quand le prophète il a fait 2, lui de faire 4. Hein? Une fois il a fait 5, lui de faire 4. قالوا سبحان الله. Le prophète sallam il a dit إنما أنا بشر مثلكم, je suis un humain comme vous. Il s'est revenu vite fait après il a fait tashahhud, après il a fait أجبر ذلك بسجدتين, il a fait 2 prosternations. نعم خذ مكانك بارك الله فيك الله يجزيك. طيب combien il nous reste? Hein? 15 minutes. طيب طيب هنا 15 minutes يا أحبابي. Donc on va parler très très important, on va apprendre sur celui qui connaît ce dua, ce dua qui nous a appris le prophète. Non? Sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît, celui qui ne le connaît pas, on va l'apprendre, Inch'Allah, c'est très 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 important. Vous savez que je vous ai parlé, parce que pourquoi en vérité? Est-ce que parmi vous qui veut que sa prière qu'elle sera exaucée? Il lève la main. Moi oui. كلنا نريد أن يتقبل الله تعالى منا الصلاة. أليس كذلك؟ On veut tout ça. ولكن لابد من لكل شيء حقيقة، لابد من علم. جاء أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه, quand on dit Abu Bakr, c'est quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi? لا يعني لم تطلع الشمس على رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبو بكر الصديق. والله الذي لا إله إلا هو. Il n'y en a pas un homme mieux que Abu Bakr après le prophète. Vous imaginez, Abu Bakr il vient voir le prophète صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه ويقول له يا رسول الله يا حبيبي. C'est son ami ou pas? إذ يقول إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. Donc Allah il a confirmé dans le Coran que Abu Bakr c'est l'ami du prophète. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr au prophète sallam? قال له يا رسول الله, ô messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, علمني دعاء أدعو به في صلاتي. Apprends-moi une invocation que j'invoque Allah pendant ma prière. قال في صلاتي. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand tu es dans la prière, tu es connecté. Tu es en direct avec Allah Ta'ala. Voilà, regarde, téléphone, allô, ouais, tu pars. Après, quand ça décroche, allez, on va, salam alaikum, top. Après, خلاص. صح ولا مش صح؟ ولله المثل الأعلى. علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. من السائل؟ من المسؤول؟ رسول الله. C'est qui l'a interrogé Abu Bakr? C'est qui l'a répondu? Vous imaginez que le prophète, est-ce qu'il va lui donner une bonne invocation ou pas? هل يعطيه دعاء جميل أم لا؟ لأنه حبيبه. Toi quand tu aimes quelqu'un, tu le donnes. Regarde, toi tu travailles au marché, tu vends du fruit. Il vient quelqu'un qui est proche de ton cœur, un ami, ton frère fillah, masha'Allah. Attends, tu connais ça? Tu تخرج له من تحت les tomates. احبس يا صاحبي احبس. Des bonnes tomates, des bonnes bananes. يا أخي هكذا. J'ai pas dit que tu le donnes n'importe quoi. Non, mais tu le donnes, tu vois, c'est toi qui vas le choisir pour lui. C'est vrai. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر قل دي هذه في الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله ما أجمل هذا الدعاء. جميل هذا الدعاء لا؟ Il a dit يا الله اللهم, ça veut dire mon Dieu, إني ظلمت نفسي,
j'étais injuste avec moi, une grande injustice. ظلمت نفسي ظلما يجوز أن تقول كثيرة وكبيرة. بعدين شو يقول؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا زين فاغفر لي مغفرة من عندك. Pardonne-moi, un pardon qui vient de toi. وارحمني, شوف الرحمة. وارحمني زين فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pourquoi ça pendant la prière? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi ça? Parce que nous, on peut être injuste devant celui qui t'a mis au monde, devant celui qui te renouvelle la vie, devant celui qui te donne la solution, devant Allah, le grand, le très haut, le très miséricorde, celui qui t'aime, celui qui t'a guidé. Donc, si tu viens de donner une prière, ça, n'importe quoi, tu es comme ça, tu penses ailleurs, ton cœur il est ailleurs, tu n'es pas concentré, après tu ne sais même pas que salam alaikum, après tu as envie de sortir, on va te dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mon frère, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie. Comment ça, ton cœur il était ailleurs? Ton cœur, il était je ne sais pas où, et tu viens le corps. Qu'est-ce qu'il fait avec ton corps, Allah Ta'ala? Donc, quand nous on va faire la prière, malgré qu'on est sincère, mais Shaitan, Khanzab, il s'appelle Khanzab, il vient jouer avec nos pensées, avec nos pensées, à gauche, à droite, fais ça. Après toi, tu as honte, c'est vrai, des fois on a honte devant Allah. Comment ça se fait, j'ai fait cette prière? J'ai honte. Je n'étais pas concentré. Parce que quand tu fais recours, il faut que tu sens quelque chose. Comme ça, quand tu sors de la mosquée, tu sors avec une protection, tu sors avec gagnant, tu sors gagnant. Quand tu fais recours, tu sais d'être Allah. Imagine-toi, Allah le grand. Tu ne vas pas imaginer, non. Le grand, le très haut, tu es humilié devant lui. Sujoud. Pareil. Donc, le prophète, il nous a appris, il a appris à Abu Bakr que Abu Bakr c'est pour la Ummah. Alors, on le dit pendant la prière, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Si tu fais ce dua-là, Wallah, tu sors après de la prière, تجبر لك الصلاة ويتقبل الله منك الصلاة وتخرج ناجحا وغانما إن شاء الله. هذه السنة. Tu sors gagnant. Donc c'est qui connaît ce dua, il lève le doigt. Comme ça je sais c'est qui a. Bismillah, زين, واحد, زوج, رفدوا يدكم مليحة, bien les mains. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Nabil, tu connais ce dua? Hein? Inch'Allah. Tu connais? أنت مؤذن ما شاء الله. شحال بقى الوقت؟ 7. En 7 minutes, on fait que ça. Wallah, on va le répéter. Répétez après moi. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وبعد شيء إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثانية ولا يغفر الذنوب. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أي شكون يقولها لنا هذه؟ شكون يتفضل بها ويقولها؟ تفضل تدير الأجر إن شاء الله. قول شكون يرفد يده يقول تفضل توفيق. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب. وارحمني لا أكون من الخاسرين. تفضل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما شاء الله. شكون يزيد؟ تفضل تفضل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه يا أحبابي هذه نحن نظلم أنفسنا ليلا ونهارا. On est injuste avec nous, avec nos frères, avec nos voisins, avec. Quand tu le dis ça, mais tu le dis où? Ah, la question maintenant, pendant la prière, tu le dis où? Tu peux le faire ça dans le sujoud, tu peux faire ça quand tu fais le tashahhud. تحيات لله والصلوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Après, si tu le fais dua de اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. Après tu dis ce dua اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Tu le dis pendant la prière. Tu imagines si tu le dis chaque prière. Combien tu pries toi par jour? 5 fois. Chaque prière tu le dis, ça fait combien? Tu le dis 5 fois. 5 fois tu le dis. Tu dis plus. Alors tu imagines, tu le dis ça. Dieu, Allah Ta'ala, il va te pardonner. Allah Ta'ala, il va te donner le rahma. Le rahma, تشمل كل شيء. العلم, la savoir, la santé, tout. Donc il y a pourquoi on n'apprend pas ça? C'est trop facile pour ça. C'est vrai ou pas? أيام إن شاء الله مستعدين تحفظوا الدعاء. Il y en a donc إن شاء الله mercredi prochain. Celui qui يحفظ هذا الدعاء, vous savez qu'est-ce qu'il gagne? Combien? Il a dit 20 euros. Non, il gagne plus que ça. Ce qui peut dire, c'est quoi? Clio, une Clio, non. Non, un voyage. Il gagne rahmatallah. Il gagne la miséricorde. Il gagne tout et tu gagnes le paradis. Tu gagnes le pardon. Et ta prière, elle est valable en fait, en vérité. En vérité, la prière, elle est valable si tu connais ce dua.
ان شاء الله تحفظوه ان شاء الله. On apprend ça او الوقت خلاص هاي انتهى الامر. نسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من العالمين. نسال الله تعالى يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذا المسجد ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. Les enfants, les petits, vous dites Amin, hein, parce que Dieu il va écouter, il va vous donner, il va nous dire à cause de vous qu'Allah Ta'ala va nous donner tout, d'accord? Non, fait dua et vous dites Amin, d'accord? اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم من كان فينا مريضا فاشفيه. اللهم من كان فينا فقيرا فاغنيه. اللهم من كان فينا جاهلا فعلمه. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم لا تردنا إلى ديارنا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا طهر قلوبنا. اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وملكا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله ونال العافية. نقول لهم après quand ils vont venir c'est fait. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Chers frères, demain, Inch'Allah, il y aura la prière de Janaza à la cimetière de Montreuil à 15h. ستكون صلاة الجنازة يوم غدا إن شاء الله على الساعة 3 مساء à 15h. رجل ou امرأة؟ Hein? رجل. C'est un homme, Inch'Allah. Donc, c'est lui qui a le temps, il va profiter de gagner 2 montagnes de hasanat, comme il a dit le prophète. قراطان من الحسنات الذي يصلي على الجنازة ويعني يحضر يعني الدفن. Donc, c'est lui qui a le temps, il profite, Inch'Allah. Barakallahu fikum. أقم الصلاة. À Montreuil, il a dit, فينا Montreuil. Hein? Cimetière de Montreuil.
Oui, mais c'est واحدة cimetière. C'est au cimetière de Montreuil. Je pense qu'elle est juste à côté derrière. Hein? T'as dit 15h, c'est pendant l'Asr, non? C'est à 15h30. 15h30, 30, oui. C'est marqué 15h30, pardon. J'ai dit 15h. 15h30 après l'Asr, Inch'Allah. Barakallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استحضروا نية الصلاة. Concentrez-vous بارك الله فيكم في الصلاة الله يجزيكم. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.